عليكم. اليوم رانا في أول تربص لهذا الموسم بالنسبة للتكوين، بالنسبة للاختصاصات الجديدة في هذا الميدان، وهي كرة القدم داخل القاعة. وهذا التربص هو أول تربص يجرى في الجزائر تحت إشراف المحاضر السيد عداني عبد النور، هو مكون في فرنسا، جزائري على كل حال، ونشرفوا به اليوم ونشكره على المجيء تاعو. بالنسبة لهذا التربص هو يجرى في عين بنيان بالنسبة للحصص النظرية، وفي قاعة عين بنيان بالنسبة للحصص التطبيقية. هذه مرحلة أولى، وفيه مرحلة ثانية وين فيها امتحانات بالنسبة لهذا المدربين ليتحصلوا على أول شهادة كذلك لهذا الاختصاص. بالنسبة للفلسفة للمديرية الفنية الوطنية هي إعطاء للمدربين مجال للعمل في اختصاصات كرة قدم أخرى. اليوم رانا في صدد إنهاء هذا التربص بالنسبة لكرة القدم داخل القاعة، وفيه كذلك تكوينات جديدة اللي راح نشاهدوها على غرار التربصات الفيدرالية، التكوين الفيدرالي والمحضرين البدنيين ومدربين حراس المرمى. فيه كذلك تكوين خاص بالنسبة مدارس كرة القدم اللي راح تشهد كذلك إن شاء الله نشاط كبير في هذا المجال والاختصاصات الجديدة. Donc très heureux par le biais de la Fédération algérienne du football, la direction technique nationale organise ce premier stage au profit des entraîneurs de futsal. C'est une première dans l'histoire du football algérien. Donc dans les perspectives du plan d'action de la direction technique nationale, ce nouveau stage va permettre à promouvoir et au développement du futsal, avec la présence d'un expert algérien qui réside en France. Donc la direction technique nationale a projeté ce premier stage. Il y aura d'autres stages au profit des entraîneurs. C'est une nouvelle spécialité. Donc c'est une première, Inch'Allah, par le biais de la nouvelle politique de développement de la Fédération algérienne de football à leur tête, M. Zachi. Nous sommes très contents et on va organiser d'autres stages au niveau national et au niveau régional. Donc, Inch'Allah, le futsal aura sa place dans le contexte du football algérien, Inch'Allah. Monsieur Adani Abdenour, formateur en France, dans la Ligue Nord-Est. Je suis aussi entraîneur d'une réserve de Sedan. Donc j'ai été convié par l'Amicale des éducateurs pour venir entretenir ou animer cette formation futsal. Je pense que j'ai bien fait puisque je vois que la direction nationale technique a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir cette formation. Le but, c'est surtout de promouvoir le futsal et commencer qu'il y a un déclin dans la formation, que ce soit du foot algérien ou même voire du continent africain. Donc le futur du foot à 11, normalement, c'est le futsal. Si on arrive un petit peu à savoir comment utiliser que ce soit les acquisitions techniques du joueur futsal, ben on aura tout gagné plus tard dans la formation des jeunes joueurs pour foot à 11. Là maintenant, on a un grand chantier, je pense, en Algérie pour déjà changer les mentalités parce que le futsal, c'est pas du foot à 11, c'est surtout un football où il n'y a pas de contact, où ça va très très vite, où on a des règlements spécifiques pour que le jeu doit être le plus rapidement possible et ça permet un petit peu de travailler un petit peu l'intelligence du joueur. Si, par exemple, on attaque avec des joueurs, des jeunes, des gamins de 6 à 13 ans sur un travail spécifique futsal
sur une formation spécifique de 6 ans à 13 ans. Ces joueurs-là, plus tard, c'est des joueurs intelligents qui savent surtout utiliser la transition, chose que c'est très difficile d'acquérir en foot à 11. Je tiens surtout à remercier tous les gens qui ont contribué pour la réussite de cette formation, parce que sincèrement, je vous dis la vérité, je ne m'attendais pas à un tel engouement, que ce soit des stagiaires, que ce soit de la DTN, et je remercie surtout la fédération. Pour une première, ça a été une réussite, et Inch'Allah, pourquoi pas d'autres formations du même genre, et qui nous permettra un petit peu de développer surtout notre football d'une façon un petit peu plus logique, pédagogique, et surtout pour avoir dans les années à venir du fruit du travail qu'on fait déjà dans la formation des éducateurs, Inch'Allah. دونك بن مصباح كمال المدرب الوطني للفريق الجامعي لكرة القدم داخل القاعة. احنا حاضرين في هذا الأسبوع هذا لتكوين فيما يخص تأطير هذه اللعبة، وهي لعبة كرة القدم داخل القاعة. هي أول تجربة تقوم بها الاتحادية الجزائري لكرة القدم تحت إشراف مؤطرين من الفيدرالية الجزائرية، وكذلك مؤطر جاء من فرنسا وهو جزائري السيد عداني عبد النور. أعطونا يعني فكرة شاملة حول كيفية تحضير هذه الرياضة، كيفية تحضير رياضيين بخصوصيات هذه الممارسة. نقدر نقولوا أن هذه التجربة هي تجربة ناجحة، لأنها أعطت فرصة للمدربين القائمين على هذا النشاط في الأندية المشاركين في البطولة الوطنية تحت إشراف الاتحادية في كرة القدم داخل القاعة، أعطت لهم إمكانيات والمنهجية التي يمكن تجسيدها مع هذا اللاعبين لتحسين المستوى والوصول إلى الأهداف المسطرة. احنا الفريق الوطني عنده منافسات دولية، بطولة عالمية وبطولة إفريقية، وهذا التكوين هذا اسمح لي أنا شخصيا باش ناخذ صورة جيدة وإمكانيات منهجية لتجسيدها على أرض الواقع والوصول إلى الأهداف المسطرة لهذا الفريق. بهذا الخصوص احنا نشكر باسمي الخاص المدرب الوطني للفريق الجامعي، وباسم الاتحادية باسم الفيدرالية الوطنية للرياضة الجامعية نشكر الاتحادية على هذه التجربة الرائدة، ونشكر كذلك وزارة الشباب والرياضة التي تشرف على هذه المنظومة الرياضية اللي سمحت ربما لكل المؤطرين اللي شاركوا في رياضة كرة القدم داخل القاعة، أعطت لهم الوسائل لتطوير هذه الرياضة.